प्रभु आमान को अनुग्रह कले दया कले आज सुंदर पाग मध्य प्रभु आमान को देई अछंती एवं यही समय रे आपण मानक सम्मुख रे आउ गोटे शिक्षा नहीं आमने मिलित भाव रे ध्यान करिया पाई आलोचना करिया पाई प्रभु आम प्रत्येक को ए सुंदर सुजोग देई अछंती एथिपाई मु प्रभु को धन्यवाद दिए एवं आसतु आमने समस्ते एक उच्च करताल रे प्रभु को आमने गौरव करवा धन्यवाद देवा। प्रभु आमान को यज्ञ करिसंती तांकरी पाद तले बसिया पाए प्रभु आमान को आह्वान करिसंती तांकरी लोक माननको सहित एकत्र हेबा पाए सहभागिता करिया पाए आउ एहा हम पाए बड़ विषय अटे। आमे जोथि पाए योग्य नथिलु किंतु प्रभु आमान को योग्य कले आमने जोथि पाए निर्दिष्ट खास व्यक्ति नथिलु किंबा एपरि कौनसी विषय आमानकर नाही किंतु सदा प्रभु आम प्रत्येक को प्रेम करने द्वारा आ से अनुग्रह कले दया कले आज अनेक वर्ष आपण माने मु समस्ते एकत्र मिसी प्रभु को माने धन्यवाद करि पारुअछु। प्रभु आमान को अनुग्रह पर अनुग्रह से दया पर दया आमान को करुअछंती तेणु प्रभु को महानामर गौरव हेउ। आज वाक्य को जीवा पूर्वरु आमने गत शिक्षा रे आमने शिखिथिलु जे मनीष जीवन किपरि कौन कौन परी निशुणी परी बा जीवन एक लिशुणी परी यही प्रसंग रे आमने अल्प समय शिक्षा करथिले आ माने अनेक आमने एथिरे अंशी हेई आमने निजर मत मध्य देइथिलु। वास्तव रे आमानकर जीवन पानी फटक परी गोटे घास परी गोटे फूल परी गोटे बाष्प परी गोटे छाई परी किंतु से जीवन केते मूल्यवान अल्प किछि वर्ष निमंते मनुष्यर ए पृथ्वी रे आउ जन्म हेबार कार्य करिवार समय बितेबार ए समय सीमा मध्य रे आमने किभली भाव रे प्रभुंकर सहभागिता पाउछु आमने प्रभु को सहित साक्षात कला परर जीवन केमिति रहउछि आमे प्रभु जीशुंको निकटवर्ती होई किपरि जीवन अतिबाहित करूछु। आज आमने आउ गोटे एभली एक प्रसंग नहीं ईश्वरंकर वाक्य रे आमने आगु को बढ़िबा मु धन्यवाद देवी आज उपासना परिचालना करुथिबा आमानकर मंडलीर ख्रीष्ट उद्योगी समिति रो सभापति भाई परेश कुमार सेनापति ताकु प्रभु अनुग्रह करंतु अति सुंदर भाव रे आज उपासना आराधना को से परिचालना करी प्रभुकर उपस्थिति आमान को मध्य रे आमने अनुभव करि पारिछु। आमने रोमियो मंडली निकट को पाउलंकर पत्र 6 अध्याय पाठ करियछु ताहिर 23 पद जहा अति परिचित पद आ से अंश आम प्रत्येक को अनेक विषय शिक्षा दिए। एठी लिखा जाए कारण पापर वेतन मृत्यु किंतु ईश्वर को अनुग्रह दान आम मान प्रभु ख्रीष्ट जीशु सहभागिता रे अनंत जीवन अटे। आमे समस्ते कहिबा अनंत जीवन এই অনন্ত জীবন যিশুଙ୍କ सहभागिता रे ही अछि एवं अनंत जीवन যিশুଙ୍କ सहभागिता रे जदि अछि ताकू जदि आमाने उल्टैबा ताहेले अनंत जीवन
ଯୀଶୁଙ୍କ ସହଭାଗିତା ନ କଲେ ନାହିଁ। ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଇଟର୍ନାଲ ଲାଇଫ, ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହଭାଗିତାରେ ଆସନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହଭାଗିତାରେ ରୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଜାଣିବା, ତାଙ୍କ ସହଭାଗିତାରେ ଆସିବା, ତାଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବାର ଅର୍ଥ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ। ଏ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବା ପାଇଁ ଅନେକ ବିଦ୍ୱାନ, ଜ୍ଞାନୀ, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ, ଯେଉଁମାନେ ବାଇବଲରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି, এই ସମସ୍ତେ এই ଶିକ୍ଷା ସେମାନେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଛନ୍ତି। এই ଅନନ୍ତ ଜୀବନ କେବଳ ପାଇବା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କଲା ପରେ ସେତିକି ନୁହଁ, କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ହେଉଛି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କଲା ପରେ, এই ବିଷୟ ଆଜି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଯୀଶୁଙ୍କ ସହଭାଗିତାରେ ଅଛୁ କି, ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମେ ଯିବା। ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ, ଯଦି 6 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ 6 ଅଧ୍ୟାୟ 1 ପଦରୁ ଆମେ ଯଦି 23 ପଦ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପାଠ କରିବା, ରୋମିଓ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଷୟ ନେଇ ପାଉଲ ଲେଖୁଛନ୍ତି। সেই ମଣ୍ଡଳୀର ଲୋକମାନଙ୍କୁ এই ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ପାପ ପ୍ରତି ଯଦି ଆମେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁଛୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଜଗତ ପ୍ରତି ଆମେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁଛୁ, ପାପର ସବୁ ସୀମା, ପାପର ସବୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ବିଷୟକୁ ଆମେ ଆଦରୁ ଅଛୁ, ଜଗତର ସୁନ୍ଦରତା ହଉ, ଯେଉଁ ବିଷୟକୁ ଆମେ ଅତି ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ଯେଉଁ ବିଷୟ ଆମକୁ ପାପ ଆଡ଼କୁ ନିଏ, ସେଇ ବିଷୟରେ ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଗ୍ରହ କରୁଅଛି, ଉଦ୍ଯୋଗୀ ରହୁଛି, ତାହେଲେ ସେ ମୃତ୍ୟୁ ଲାଭ କରିପାରିବ। ପାପ ପ୍ରତି ମୃତ୍ୟୁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଜୀବନ ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଜଗତ ବା ପାପ ପ୍ରତି ନିଜକୁ ମୃତ୍ୟୁ କରନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ମନ ଫେରାନ୍ତି, ଯୀଶୁଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ମନ ଦିଅନ୍ତି, ସେଇ ଲୋକମାନେ ପାପ ଠାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଆଡ଼କୁ ସେମାନେ ଗତି କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ବାପା ମା, ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ ଯେ ଜଗତରେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ପାପ ଆଡ଼କୁ ଘେନି ଯିବା ନିମନ୍ତେ ଅନେକ ରାସ୍ତା ଅଛି, ଅନେକ ମାଧ୍ୟମ ଅଛି, ଅନେକ ସହଜରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭନ କରିବା ପାଇଁ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ତାଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଉଅଛୁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ ବା ସହଭାଗିତା କରୁଅଛୁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଅନୁଭୂତି ଆମେ ପାଉଅଛୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହେଉ। ଏଇଠି ଆମେ କେତୋଟି ବିଷୟ ଦେଖିବା ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କଲା ପରେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ତ ଠିକ ଅଛି, ଆଉ କ'ଣ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ଲାଭ କରିପାରୁଛି? ମୁଁ କହିବି କେବଳ 4 ପଏଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ପ୍ରଥମଟି ହେଲା, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ ପରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଶରୀର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। କ'ଣ? ଶରୀର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। এই ଶରୀରରେ ମନ ଅଛି, এই ଶରୀରରେ ପ୍ରାଣ ଅଛି, এই ଶରୀରର ସମସ୍ତ ସିଷ୍ଟମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଅଛି। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏକି 100 ଜଣ ସୈନିକ ମାନଙ୍କ ଉପରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରନ୍ତି ବା ନେତୃତ୍ୱ ନିଅନ୍ତି, ତାହାଙ୍କୁ ଶତ ସେନାପତି କୁହାଯାଏ। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଦିନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ମହାଶୟ, ଆମେ ଯଦି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ଯିବା, ତାହା ମାଥ୍ୟୁ ତାର 8 ଅଧ୍ୟାୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ବିଷୟ ପ୍ରକାଶ କରେ ଯେ ଜଣେ ଶତ ସେନାପତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ଦାସ, ମୋ ଘରେ କାମ କରୁଥିବା ଜଣେ ଦାସ, ଆମମାନେ ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 8 ଅଧ୍ୟାୟ 5 ପଦରୁ 13 ପଦରେ
पर्यंत जो विषय उल्लेख अच्छी ताहा माने आलोचना करूछु। एठी देखंतु जे जणे सत सेनापति कौन करूचंती प्रभु को निकट को आसी विनती करूचंती रिक्वेस्ट करूचंती। से कौन रिक्वेस्ट करूचंती किए से व्यक्ति जहांकर पाखरे एते सब पावर रही अछि कौन तांकर पावर ना तांक अंडर रे केते जण सैन्य मान अछंती 100 जण एते पावर कहा को कौन ऑर्डर दे थांती ताहा होई थाए। आमे ताकू कमांडर कहू आमे ताकू जहा मध्य कहू एते बड़ पदवी व्यक्ति से जीसु को पाख को आसुचंती आ से कहउचंती विनती करी कहउचंती जे हे प्रभु मोहर दास पक्षाघात रोग रे अतिशय जंत्रणा पाई गृह रे सज्जागत अछि। बहुत दिन हलाणी जने पैरालाइज हेइचंती तांकर जने दास तांकर जने चाकर आ से निश्चित भाव रे जने सत सेनापति होइथिबा जोगु अनेक कार्य करिथिबे से चिकित्सा व्यवस्था करिथिबे से किंतु से शेष रे प्रभु जीसु निकट को आसुचंती आ से कहउचंती मोहर दास अनेक दिन हेलाणी से पक्षाघात रोग रे अतिशय सज्जागत अछंती ताकू सुस्थतार आवश्यक रही अछि किंतु कौन सी प्रकार ताहा होई पारु नाही। आ से कहउचंती आ प्रभु प्रभु जीसु तांको उत्तर देउचंती ठीक अछि मु जाई ताहाकू आरोग्य करिवि। हालेलुया। प्रभु तांको कथा देउचंती मु तांको आरोग्य करिवि चिंता करिवार नाही। जत्ते बेले जने लोक प्रभु को निकट रे प्रार्थना करे विनती करे प्रभु तांको प्रति दया रे विगलित होंती। जो माने मध्य बाइबल रे माने देखुछु जो माने मध्य प्रभु को निकटवर्ती होइचंती प्रभु को साक्षात करिसंती से माने कांदी छंती आ प्रभु को दुख निजर जणाइचंती प्रभु सेना को प्रति दया करिसंती सेमान को प्रति से अनुग्रह करिसंती सेमान को स्पर्श करिसंती सेमानकर परिवार रो सब विषय को से समाधान करिसंती स्थायी समाधान करिसंती। आज एही सत सेनापति जेतोले निज दास निमंते से विनती करूचंती रिक्वेस्ट करूचंती प्रभु एग्री होउचंती आ से कहउचंती ठीक अछि मु जीवी आ मु ताकू सुस्थ करिवि आरोग्य करिवि किंतु सत सेनापति कौन कहउचंती आपण आम घर को आसीबे सेथिरे मु योग्य नुहे। से निज को नम्र करूचंती प्रभु को उच्च रे रखुचंती। एते बड़ो पावरफुल मैन कहा को से माने प्राय तो मानती नहीं किंतु सेई दिन प्रभु जीसु को निकट रे से निज को नम्र करूचंती। प्रत्येक विश्वासी जेतले प्रभु को निकट रे प्रार्थना करूछु आमे निज को प्रथमे नम्र करबा आवश्यक। विनती करिवार अर्थ कोन आमे रिक्वेस्ट करिवार अर्थ कोन निज को आमे नम्र करबा नीच करबा आ सम्मुख रे थिबा व्यक्ति को आमे उच्च करूछु। एठी सेही घटना से प्रकार एक दृश्य आमने देखि पारुछु प्रभु को से उच्च रे रखुचंती से कहउचंती आपण जे मो घरे पाद देबे आपण जे मो घरे आसीबे सेथिरो मु योग्य नोहे। आ से कोन कहउचंती जे से कहउचंती आ गोटे भलो दृष्टांत जे मु जते बेले जगतर जने पराधीन मनुष्य अर्थात प्रशासन अंडर मु अच्छे सरकार अंडर मु चाकरी करुच्ची काम करुच्ची तथापि मो अंडर जो मान अच्छी मो अधीन जो मान अच्छी से मान को जाओ बोले जीवे आस कहले आसीबे एटा करो बोले कहले से माने करंती किंतु से कहउचंती आपण से बेले आज्ञा दियंतु मोर दास सुस्थ हेबे। प्रभु अल्प समय पाए चमत्कृत होउचंती बोली लेखा जाए। आमे जदि 8 पदरे देखुछु जेतबेले सेई कथा से कहउचंती 10 पदरे जे यीशु हा सुनी चमत्कृत होई पछरे आसुथिबा लोकन को कहिले मो तुम मानकु सत्य कहउछि इस्राएल मध्यरे काहारी ठारे एडे बड़ विश्वास पाई नाही।
ଦେଖନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସର ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଉଛି। ଅନେକ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କାହାର କେତେ ବିଶ୍ୱାସ ସେଇଟା ଆମେ ଜାଣିପାରୁନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଜାଣୁଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାସ ଏକ ଅନ୍ତରାଳୟର ବିଷୟ ଅଟେ, ଗୋଟେ ଆନ୍ଦରୁଣୀର ବିଷୟ ଅଟେ, ଅନ୍ତଃକରଣର ବିଷୟ ଅଟେ। ଆଉ ସେହି ବିଶ୍ୱାସକୁ ପ୍ରଭୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ କହୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଭିଡ଼ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଏ ପ୍ରକାର ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସ ମୁଁ କେବେ ଦେଖି ନାହିଁ। ଏକ ବଡ଼ ବିଶ୍ୱାସ এই ସତ ସେନାପତିଙ୍କର, ଯିଏ କହୁଛନ୍ତି ଆମ ଘରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ, ଆପଣ ପଦେ ଆଜ୍ଞା କରନ୍ତୁ ସିଆଡ଼େ ମୋ ଦାସ ସୁସ୍ଥ ହେବ। ଏବଂ ସେଇଭଳି ହିଁ ହେଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ। ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି ନା ଶରୀରର ପରିବର୍ତ୍ତନତା, ଯଦି ସତ ସେନାପତି ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇନଥାନ୍ତେ ଶରୀର ପରିବର୍ତ୍ତନ ତାଙ୍କର ଦାସର ହେଇନଥାନ୍ତା। ହାଲେଲୁୟା। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସହଭାଗିତା କରିବା, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ବିନତି କରିବା ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଜଣେ ମଣ୍ଡଳୀର ନେତାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଜଣେ ମାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ପାଳକ ପ୍ରଚାରକ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସହଭାଗିତା କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପ୍ରଥମରେ ଦେଖିଲୁ ଶରୀରର ପରିବର୍ତ୍ତନ, ବଡି ଚେଞ୍ଜ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ କ'ଣ ହେଉଛି ନା କାର୍ଯ୍ୟର ପରିବର୍ତ୍ତନତା ହେଉଛି, କାର୍ଯ୍ୟର ପରିବର୍ତ୍ତନତା ହେଉଛି। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି 38 ବର୍ଷ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି, ସେ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନିଜ ଆଖିରେ। ଯେତେବେଳେ କି ଜଣେ ଦୂତ ଆସି ସେହି ପୁଷ୍କରଣୀର ଜଳକୁ କମ୍ପାଉଛନ୍ତି, ମନେ ପଡ଼ିଲା କି ସେଇ ଘଟଣା ଯାହାକି ଯୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 5 ଅଧ୍ୟାୟ 1 ପଦରୁ 18 ପଦ ଶେଷ ଯାଏଁ ଯେଉଁ ଘଟଣା ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି, ଏକ ସତ୍ୟ ଘଟଣା। ସେଇଟା ଏତେ ବର୍ଷର ରୋଗୀ କିଛି ଅଳ୍ପ ବାଟ, କିଛି କେତେ ମିଟର ଦୂରରେ ସେ ରହୁଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ସୁସ୍ଥ ହେବାର ଦେଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଲେବର କରୁଛନ୍ତି, ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଉଠିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ଆଉ ଜଣେ ସେ ଜଳ କମ୍ପିବା ସମୟରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଅନେକ ସମୟରେ ଆପଣ ହୁଏତ এই ପ୍ରକାର ସ୍ଥିତିରେ, এই ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥିବେ। ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ, ଅନେକ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସୁସ୍ଥ ହେବା ନିମନ୍ତେ, ଅନେକ ବିଷୟକୁ ଆପଣ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ହେଇପାରୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ এই ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ତାଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ, ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କି ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଅଛି। ସେ ନିରୁପାୟ ଅଛନ୍ତି। ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ନିରାଶ ହତାଶରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ମନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାବୁଥିବେ କେହି ଜଣେ ମୋତେ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତେ, କେହି ଜଣେ ମୋତେ, ଲୋକମାନେ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସେଇଠି ପାଣି ନିକଟକୁ, ଜଳ ନିକଟକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ବି କେବେ ଯିବି ପରା, ମୋତେ ଜଣେ କିଏ ହାତ ଉଠେଇକି ଜଲ୍ଦି ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି ପରା, ଆଉ ମୁଁ ସୁସ୍ଥ ହେଇଥାନ୍ତି ପରା। ମଣିଷର ଭରସା ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଉପରେ କରିଥାଏ, ହୁଏତ ତାହା ବିଳମ୍ବ ହୁଏ, ହୁଏତ ତାହା କେବେ ହେଇନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଯେଉଁମାନେ ଭରସା କରନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ସହଭାଗିତାକୁ ଯେଉଁମାନେ ଆସନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସମ୍ଭବ। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ କେବଳ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚୁଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ତୁମେ କ'ଣ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ କି? ଲର୍ଡ, ନୋ ୱାନ୍, ମାନେ କେହି ମଧ୍ୟ ନାହାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ଏଠିକୁ ନେଇଯିବେ। ମୁଁ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା ବେଳକୁ ଆଉ କିଏ ପଶି ଯାଉଛନ୍ତି।
जीवन मध्य केते परिश्रम करिसंती से केते थरो ट्राई करिसंती किंतु एई थरक आउ से ट्राई करिवे नाही एई थरक आउ से चेष्टा करिवे नाही कारण साक्षात कारण सहभागिता कहा सहित होउची प्रभु जीशु को सहित सहभागिता होउची आउ से जीवन रे शेष थर पाए आउ से पुष्करणी रसई कूल रे एबे बसिचंती आ प्रभु तांको कहले जे तुमे आउ जल को जीव मु नेबी एमिति तो कहले नाही प्रभु कहले तुमे चलो उठो उठो तुमे निजर खटिया घेनी उठो आउ चलो हालेलुया आमे ताली मारी के प्रभु को गौरव करबा के ये हला प्रभु को सहित सहभागिता हेबा द्वारा कौन परिवर्तन कार्यर परिवर्तन प्रथम देखिलु आमे शरीर परिवर्तन द्वितीय माने देखिलु कार्यर परिवर्तन चलंतु तृतीय कौन होउची यीशु को सहभागिता रे आसिले जे ताहा होची मानसिकतार मध्य परिवर्तन बेले बेले प्रभु को सहभागिता रे आसीथिबा भाई भौणी मानकर मध्य अनेक वर्ष हबो मानसिकता चेंज है नथिबो गिरजा प्रार्थना सब किछि करंती किंतु मानसिक चेंज है नथिबो किंतु तेणु प्रभु जतबे आसिले आ से प्रथम वाक्य उच्चारण करुथिले जे तुमे मन परिवर्तन कर तुमरो मानसिक विषय को परिवर्तन रो आवश्यकता रही एमिति गोटे घटना बाइबल रे अछि जहा कि लोक मानकर मानसिकता परिवर्तन हेबा निमंते प्रभु से स्थान को गले आपण माने देखिबे बाइबल रे जहन तार 9 अध्याय 1 पद माने 41 पद पर्यंत उल्लेख थिबा से विषय माने देखिबा जणे जन्मरु अंध युवक व्यक्ति जणे युवावस्था रे अंध से जन्मरु अंध लोक मानकर कोन चिंता थिला लोक मानकर को मानसिकता थिला कार मन अछि कि कोंतु सेमिति भी मानसिकता थिला या केबे सुस्थ हेबो नाही कारण एई व्यक्ति कहार ना कहार तांको परिवार रे पाप करिबा द्वारा हे अछि ये जन्मरु अंध आ प्रभु को मध्य सही प्रकार से माने प्रश्न पचारचंती जे कोन पचारचंती 9 अध्याय रो 1 एवं 2 पदरे ताहांको शिष्य माने ताहांको पचारिले हे गुरु किए पाप करिबारु ए अंध होई जन्म हेला देखंतु जन्मरु अंध व्यक्ति को विषय रे लोक मानकर मानसिकता कोन रहउचे से निजे पाप कला ना एहारो बापा माँ अच्छा जन्मरु अंध जने व्यक्ति गोटे छोट विषय भावंतु जन्मरु अंध तो से निजे किंतु पाप करिबो उदर मध्य पाप करिवार सुविधा अछि कि से तो छोट शिशु होई जन्म हेबा ठौरु अंध लोक मानकर की प्रकार मानसिकता से दिन मानसिकता को परिवर्तन करुचंती प्रभु प्रभु कौन कहले 3 पद पढ़ंतु कहि जणे बड़ पाटी रे यीशु उत्तर देले ए किबा एहारे वर्तमान पाप कले नाही किंतु ईश्वरଙ୍କ कर्म जेपरि एहारे प्रकाशित हुए एही निमंते एहा घटी अछि ईश्वरଙ୍କର कर्म एहाठारे की प्रकार प्रकाशित हुए एथि पाए प्रकार घटी अछि अनेकंकर जीवन द्वारा ईश्वरଙ୍କର कार्य प्रकाशित हुए अनेकंकर शारीरिक अवस्थार परिवर्तनता होई नाही जदि ताहले हुए तो सदा प्रभुंकर कार्य प्रकाश हबो प्रिय माने अनेक विषय आम परिवार ठारू जाऊ नाही अनेक परिस्थिति आम परिवार को छाड़ी की जाई पारु नाही किंतु जेतबेले प्रभु को सहभागिता रे जणे आसे परिस्थिति घुंची जीव ईश्वरंकर गौरव प्रकाशित हबा आमे ताली मारिया प्रभु परिस्थिति घुंची जीव समस्या चली जीव जेतबेले यीशु को निकट को जणे आसु अछि लोक मानकर मानसिकता जहा मध्ये अछि आज लोक माने परिवर्तन हेले लोक मानकर चिंता भिन्न रहउछि लोक माने भलो बाटर आसिले लोक मानकर चिंता भिन्न र जाउछि
आमे केबे शुणी न ए प्रकार यही अंचल एमती विषय गोटे हम लोक मैंने सब विषय छाड़ी प्रार्थना करेंगे भल बाटर जीव केबे शुणी नथिलु केबे मध्य भावी नथिली से जड़े व्यक्ति आउ निजर बद अभ्यास निशा सब विषय छाड़िबो बोली मु केबे मध्य चिंता करि नथिली मानसिक केमती होउची परिवर्तन जड़े भल बाटरे गला पोरे लोक मानकर मानसिकता केमती रहउची से माने केबे मध्य भावी नथिले एई लोक विरुद्ध रे मध्य ए प्रकार मानसिकता रहितिला एई लोक विरुद्ध रे मध्य पोरे आपण जदि पढिबे लोक माने ए प्रकार कहउचंती जे एई लोक जन्मरु अंध केबे मध्य हमें भावी नथिलु ये दिने सुस्थ हेबे बोली सेई अंचल रे केबे मध्य ए प्रकार घटी नथिला किंतु जेतेबेले यीशुको निकटकू जेतेबेले यीशुको सहित साक्षात होउची एई प्रकार जन्मरु जणे अंध व्यक्ति सहित मु आपण मान को उत्साह देवाई यही वाक्य गुड़ाक कहूँ जे प्रभुंकर साक्षात आम रहू प्रभुंकर सहभागितार अच्छु कि ना आम परीक्षा करू निजक मंडली विश्वास बढ़ुवा समय पाउल यही कथा कहती रम्य मंडली को जे पापर वेतन मृत्यु आमर मानसिकता जदि परिवर्तन है ना आमे पाप रे अच्छु आमे जगतर सब प्रकार व्यवस्था जगतर मंद कार्य जगतर चिंता जगतर अनेक विषय आमे लिप्त अच्छु तबे आमने अनंत जीवन रे आमने बाद पड़ीचु किंतु ख्रीष्ट जीशुको सहभागिता रे अनंत जीवन अच्छे तेणु आज आमने अल्प समय चिंता करुचु जे तांकरी सहभागितार कि घटना सब घटी अच्छी आउ घटी चली अच्छी आमे देखिबा शेष विषय जहाँकि सामाजिक परिवर्तन मध्य प्रभु जीशुको सहभागितार होउअछि सामाजिक परिवर्तन कौन आज अनेक प्रभु को सहभागितार आसीबा परे समाजच्युत होउचंती अलग करा जाउची मु सेही सामाजिक परिवर्तन कथा कहू नाही जड़े व्यक्ति को हाथ गोड़ बांधी समाज रु बाहर रखा जाई अछि कारण से समाज पाई गोटे कौन से समाज पाई गोटे जहाँ भी कहि परिबा कारण तांको ठारे दुष्टात्मा लगी ये समाज पाई ठीक ना अनेक समय ए प्रकार मनुष्य को आमे देखि थाउ ये आम घरे रहिबा योग्य नहीं ये आम समाज रे रहिबा ठीक नहीं बाहर काढ़ी दियो प्रभु समाज परिवर्तनकारी अटंती प्रभु को सहभागितार आसीबा लोक मानकर सामाजिक परिवर्तन घटी थाए जड़े दुष्टात्मा व्यक्ति बा दुष्टात्मा लगी व्यक्ति विषय रे आमने देखिबा मार्क लिखित सुसमाचार 5 अध्याय एते दुष्टात्मा लगी तांको शरीर रे बाहिनी एकाधिक शताधिक भूत लगी आ तांको समाज ठारू अलगा करा जायछि समाधि स्थान मानकरे से रहुछि केते जंजीर छिंडुची ताकू बांधिले कौन सी विषय को रखी पारु नाही ताकू आ से लोक मानकु मध्य क्षत पहुंचाउ अछि तेणु ताकू अलगा करा जाय अछि तांकर मानसिक परिस्थिति ठीक नाही प्रिय बापा माँ भाई भौणी माने ए स्थान रे देखंतु जने भूतग्रस्त व्यक्ति किभଳି भाबरे प्रभुंकर साक्षात होला पोरे तांकर सामाजिक परिवर्तन घटुची से समाज को आसुची भल लोक पुनर्बार साजुची प्रभुंकर गौरव हेउ एठा माने देखुछु जे प्रभुंको सहभागिता रे प्रभुंको साक्षात रे कि प्रकार लोक मानकर परिवर्तन घटुची आज अनेक लोक
ଭଲ ଲୋକ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେତେକ ଲୋକ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ କେତେ ଲୋକ ପରିବାର ପାଇଁ କେତେକ ଲୋକ ସମାଜ ପାଇଁ କଳଙ୍କ ସାଜୁଛନ୍ତି କେବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉନାହିଁ ସେମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉନାହିଁ ସେମାନଙ୍କର ମାନସିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉନାହିଁ ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉନାହିଁ କି ସେମାନଙ୍କର ଶରୀରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉନାହିଁ କାହିଁକି ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସୌଭାଗ୍ୟତାକୁ ଆସୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ଶରୀରର କଣ୍ଡିସନ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ଜବ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପରିଶ୍ରମର ବିଷୟକୁ ବୁଝାଏ ସେହି ସବୁ ବିଷୟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କର ମାନସିକ ସାମାଜିକ ସବୁ ବିଷୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଥାଏ ଆମେ ଅନେକ ସେଥିର ସାକ୍ଷ୍ୟଠୁ ଏଇଠି ଆମମାନେ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସି ଆମମାନେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଉଥିବାର ଶୁଣୁଅଛୁ ପ୍ରଭୁ କି ପ୍ରକାର ବିଷୟରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କଢ଼େଇ ନେଉଅଛନ୍ତି ଅନେକଙ୍କର ମାନସିକତା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଅଛି ସେମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଅଛି ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଛନ୍ତି ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାକୁ ଭୂତ ଲାଗିଥିଲା ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଦିନେ ସୁସ୍ଥ ହେଲେ ଆଉ ସେ ଭଲ ଲୋକ ସାଜି ଗାଁକୁ ଫେରିଲେ ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସେ ବାସ କଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାକ୍ଷୀ ହେଲେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏହି ସ୍ଥାନରେ କେତେ ଜଣଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବା ସତ ସେନାପତି କ'ଣ କହିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ ହେଲା ବେଳେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଖାଲି ଆଜ୍ଞା ଦିଅନ୍ତୁ ମୋର ଦାସ ସୁସ୍ଥ ହେବ କାହିଁକି କହିଲେ ସେ କେତେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କେତେ ବଡ଼ ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଭୁ ତାହା ଡିକ୍ଲେୟାର କରୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଜି ମୋର ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ କେତେ ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ବିଷୟରେ କେତେ ଗୋଟି ସାକ୍ଷ୍ୟ ଶୁଣୁଥିଲୁ ଆମମାନେ କି ପ୍ରକାର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ବିଶ୍ୱାସର ଫଳ ଏବଂ ଏଇଠି ଆମମାନେ ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖୁଅଛୁ ଯିଏକି 38 ବର୍ଷ ରୋଗୀ ସେ ମଧ୍ୟ ତାର ଜଣ 5 ତାର 11 ଏବଂ 15 ପଦରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରଶାସନକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋତେ ଖଟିଆ ଘେନ କହିଲେ ଯିଏ ମୋତେ ସୁସ୍ଥ କଲେ ହି ଇଜ୍ ଜିଜସ୍ ଖ୍ରାଇଷ୍ଟ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ এইটা হচ্ছে তাঁর প্রতিক্রিয়া এবং আউ কোন জন্মর অন্ধ ব্যক্তি কি প্রকার প্রতিক্রিয়া দেউছন্তি যে সেই ব্যক্তি মতে কাদুଅ মানে নেই মতে চক্ষুরু লগাই দেলে আউ ধোই হুও বলি কহিলে এতে সবু কহিলে যদি মু তাঁকু দেখা পাতে মু তাঁকু বিশ্বাস করন্তি से डिक्लेयर कहते तार जोहन 9 अध्याय 36 और 38 पदर आम देखुचु मु विश्वास करुछि तार विश्वास आउरी जात हो गला विश्वास वृद्धि घटिला आउ से प्रणाम कले बोल लिखा है दैट मीन्स से वर्शिप कले सुस्थता पाइला परे प्रभु को साक्षात परे आउ जने व्यक्ति सर्वदा निज जीवन रे प्रभु को उपासना करिबा नितांत आवश्यक से कहूची मु विश्वास करिछि आ से प्रणाम कले एई व्यक्ति जहाकू भूत लागिथिला से व्यक्ति मध्य यीशुଙ୍କ विषय घोषणा कले कोन कहले घोषणा कले खाली कहिबाटा अलगा घोषणा करिबाटा अलगा प्रभु को से रिक्वेस्ट करथिले प्रभु मु आपनको सहित आसीबी प्रभु तांको कहउचंती तुम प्रति जहा घटिला मते साक्षात हेबा द्वारा कौन घटिला तुम जीवन रे तुमे जाई कुह निजर घर को जाओ निजर आत्मीय लोक मान निकट को जाओ आ से व्यक्ति गले तांकर प्रतिक्रिया तांकर जीवन रे घटिथा सब विषय को से वर्णना कले घोषणा कले एटा होछि यीशु को साक्षात करिबा परर जीवन प्रभु को साक्षात बा सौभाग्य करिबा परर जीवन एवं कार्यकलाप एक्टिविटी आम जीवन रे प्रभु अनुग्रह करंतु आमे अनेकंको पाई से दृष्टांत भाव रे कार्य करू कारण आम जीवन परिवर्तन होइछि पापर वेतन जेतबे आमे सुनिलु आमे पाप प्रति मृत हेलु आमे पाप को त्याग कलु आमे पापर स्वभाव को समाधिस्थ करिछु
आमे जीशुଙ୍କ प्रति सजीव जीशुଙ୍କ प्रति आमानकर मनोयोगी आमाने अनंत जीवन आड़कू गति करुवा प्रत्येक लोक अटू हालेलुया तेणु प्रभु अनुग्रह करंतु ए अल्प शिक्षा रे एवं बहुल भाव आशीर्वाद करंतु तांकर सहभागिता माने परित्याग न करू प्रभु जीशुଙ୍କ सहभागिता आमाने जारी रखू प्रभु आम समस्त को प्रचुर भाव रे आशीर्वाद करंतु आमाने चक्षु बंद करिबा प्रार्थना करिबा प्रभु आमे धन्यवाद करूछु प्रशंसा करूछु ए आमानकर पवित्र पिता स्वर्गर परमेश्वर तुमे प्रभु जीवन काल मध्य आमे अनेकों सहित सहभागिता करिछु साक्षात करिछु ना आमानकर शरीर परिवर्तन होइथिला ना आमानकर प्रभु हृदय परिवर्तन होइथिला ना आमानकर मानसिकता परिवर्तन होइथिला ना आमानकर सामाजिक जीवन परिवर्तन होइथिला प्रिय बापा तुम्हें अनुग्रह कल दया कल आपण अद्वितीय पुत्र प्रभु जीशु ख्रीष्ट को जगत को पठाइल एवं तुमरी से अनुग्रह समस्त तुम्हें प्रचुर भाव में देच आई अनुग्रह आम जीशु ख्रीष्ट को विश्वास करने द्वारा पाऊछु कारण जीशु को विश्वास करने द्वारा आम अनुग्रह पाऊछु एवं अनंत जीवन पाऊछु प्रिय प्रभु ये विषय को आम अल्प समय ध्यान करने आलोचना करने तुम्हें सुजोग देल ये धन्यवाद करुचु आज आमने जेते जन बसी अच्छु एवं जेते जन ऑनलाइन रे शुणुअछु प्रभु प्रत्येक को तुम्हें अनुग्रह कर दया कर बापा जीवन परिवर्तन हेउ तुम प्रति आमे जेपरि मनोयोगी हेबु तुम सहभागिता रे रहिबु एथिपाई तुम्हें अनुग्रह कर सब विषय धन्यवाद दे प्रार्थना जीशुଙ୍କ नाम रे मागुछु आमेन।